हेलो एवरीवन मो बगीचा को आपण समस्त को पुणी थे स्वागत। किछि दिन तले लगे सब गछ गुड़िक एवं वर्षा पानी पाई बहुत सुंदर ग्रोथ करुच्ची। आज वीडियो रे आपन को मो गार्डन टूर देवी जो गुड़िक सब एवं टिके बड़ हो गलानी गछ आपन को देखेबी। आ अल्प किछि हार्वेस्टिंग अच्छी जोटा कि शीत दिने साधारणतः से हार्वेस्टिंग होता है। किंतु देखो यहाँ काकुड़ी गछ केते सुंदर ग्रोथ करिछि। वर्षा पानी पाई सबु किछि गछर ग्रोथ बहुत ही सुंदर होइछि। आ मु तो संपूर्ण जैविक उपाय रे मो गार्डन टी करि थाए। तो वर्षा दिने गार्डनिंग करबा बहुत इजी। छात ऊपर जो माने गार्डनिंग करिवे किंतु ग्राउंड रे बहुत घास हुए, घास को संभाळिबा बहुत कष्ट। और घास सहित पोक जोक सेमिति ना गछरे फूल फल हवा पई भी दियंतिनी, पत्र मध्य रहिबा पई दियंतिनी। तो छात ऊपर वर्षा दिने गार्डनिंग करबा टिके इजी हो जाय थाए। और छोट छोट पॉट रे मेंटेन करबा मध्य बहुत सहज होता है। देखो केते सुंदर कलरा गछ मध्य माड़ीची। मोर काकुड़ी गछरे एपर्यंत फूल फल किछि आसीनी, किंतु कलरा गछरे गोटे गोटे एबे देखुची माई फूल आसुची। किंतु माई फूल आसिले कोन हबो, ता सहित अंडीरा फूल तो एठी नाही, पॉलिनेशन हेई पारुनी, सेतिमे कलरा एबे धरिनी। स्टार्टिंग रो फूल सब सेमती ही हुए, या तो खाली आपणकर माई फूल आसीबो नहले खाली अंडिया फूल आसीबो। किछि दिन गला परे सेठी भलो ग्रोथ हेई गई, सब पॉलिनेशन हम भल फल हम। एबे जस्ट 10-15 दिन हम ही गोटे दुटा ये फूल देखुची मु। काकुड़ी ग्रोथ चलती, गोटे मध्य फूल नाही। आउ कुंदुरी देखंतु गोटे गोटे कसी कुंदुरी धरलानी। गछर ग्रोथ कम अच्छी किंतु गोटे गोटे फल आसी। कुंदुरी सेमती ही होता है, अल्प किछि माने बढ़ी से फल दे दी थाए। आउ टिके बढ़ी गले बहुत सुंदर हम। ये देखो छातर ए कर्नर दुईटा नेट लगी। दुईटा नेट रे जेते प्रकार नटारे उठुथिबा गछ, मंचा को चढ़िबा गछ से गुड़िक सब लगेछि। आउ गोटे ये बैगटी देखते लगी कुंदुरी। ए कुंदुरी रे अल्प किछि कसी कुंदुरी आछि। आज टिके छोट छोट कुंदुरी अच्छी तोड़ीदेवी। वर्षा दिने कुंदुरी गुड़िक वर्षा पानी पाई बहुत जल्दी बड़ हो जाए। आ कसी बेलू तोड़ी नेले बहुत भल। बेले बेले तो देखा जाएनी, रहीकि बुढ़ा हो जाए है, किंतु जदि कसी कुंदुरी आमे तोड़ी नबा से गुड़ा टेस्ट रे बहुत ही भल होता है। अल्प होइछि किंतु प्रथम एटा फल जोटा कि आज मुझे अल्प 2-4टा अच्छी तोड़ी नहीं जीवी। साइड रे कखारु साग मध्य लगेइछि, जोटा कि साग खाइबा पई ही लगेइछि। बहुत सुंदर बड़ बड़ पत्र सब आसीथिला। मु तळु तळु बड़ बड़ पत्र सब थरे हार्वेस्ट करि नेथिली। आ तापरे एठी ऊपर को सेगुडा जो आछि सेगुडा तोଳି नथिली, टिके मंचारे से उठी जाऊ। तापरे सेटा माडी गला परे मु केवल एठु पत्र ही नेबी। फूल फल पाई तो मु कखारु केबे भी लगेई न थाए, किंतु जदि हुए तो ताहले बहुत भलो, नहले भी कखारु साग समस्त को बहुत पसंद। आपणक भितर काहाकू कखारु साग बहुत पसंद मते कमेंट करी कहिबे। वर्ष सारा से सागटी खाई होता है, सबु बेले होता है, तार किसी सीजन ही नहीं। तापर चलतु देखा छोट छोट भेंडी गछ सब आपन को देखी। एगुड़ा वर्षा पानी पाई केते सुंदर बड़ हो गलानी, किंतु पट गुड़िक टिके छोट। जदि आउ टिके बड़ जगार सब भेंडी गछ लागंता, भेंडी गछर ग्रोथ आहरी बेसी हुंता, आ फल मध्य बहुत हुंता। किंतु सबु बेले तो आम पाखरे बड़ बड़ पट अवेलेबल न था। एगुड़ा सबु फिंगी दौथबा जिनसरू जमती अटा जरी गुड़ा एगुड़ा सबू से ही लगे। देखा एथर गोटे गोटे लगे केमती ग्रोथ करुच्ची, नहले नेक्स्ट टाइम आउ किछि बड़ पट रे दबा। तापरे देखंतु एडी जह्नी गछ, आकु मध्य गुड़िया नटा गछ होइतिबारु याकु गोटे मंचा कर देछि नेट रे मंचा करबा बहुत ही सहज होता है। मु तो सब एमती नेट रे ही करि दिए। आउ ताकु चारिपटु बांधी देकी टाणी देले बहुत सुंदर कि गछ मेटु माड़ी थाए। ता स्पेस भी बहुत कम थाए, सेतबे गछ गुडी को माड़ीबा पई बहुत बढ़िया सुविधा हुए। तापर देखंतु एठी मोर सिंबो गछ लागिछि, किछि ता तळे खड़ा साग अछि, टी छोट अछि। आ सिंबो गछ जस्ट ग्रोथ नबा आरंभ करिछि। आ साइड रे कखारु गछ गुडी आपे उठी हितला। तो सिंबो गछ तो एबे छोट अछि, से ग्रोथ करिनी, सेति पई साइड रो गछ गुडी को मु रखिछि। किछि दिन परे सिंबो गछ तो टी ग्रोथ करि नबा, मु से सब गछ को सेटु खाली कर देबी। आपे उठितला ए कखारु गछटी, सरी दी थरडी पत्र खाई हेइ जिवो। आ खड़ा साग मध्य तोड़ीदेवी, तेज सिंब गछ को बढ़िया प्रचुर जगह मिल जाव। देखंतु किछि किछि खाली जगह मु धनिया मंजी टिके टिके पकई देइथिली। गछ गुड़िक उठी किंतु वर्षा खाई किछिटा पची मध्य जाउची, सेइतरु जहा जतिकी हबो, किंतु गछ गुड़िक उठी सेटा ही बहुत बड़ कथा वर्षा दिने। आ एठी लाउ गछ मध्य अल्प किछि माड़ीची, जे सब गुड़िक तो गछ बेसी माने पुराणा हेनी, एबे एबे जस्ट लागिथिला। आ ग्रोथ बहुत भल अछि। एठी देखंतु झुडंग गछ, जोटा कि लटारे माड़ीकी हुए। आगुड़ा तार साइड सब बाहर की खसी पड़ुची, जिते थर टेकी दूची से पड़ जाऊँगी। सब बांधी देले हम, मु मझे मझे सब बांधी दिए। एबे टिके बेसी ही से डाल मेली देइछि, जोटा कि तलक खसी पड़ुची। आठी छोट मंचाटी चढ़ई एपर्यंत ये फूल कि फल किसी एना देखा जाएनी, किंतु बहुत जल्दी ये हम। झुडंग बहुत जल्दी ही फली थाए, बाकी गछ तुलन में झुडंग बहुत जल्दी फल आसता है। आ प्रथम फल गुड़िक बहुत सुंदर, बहुत लंबा हुए। यहाँ बहुत लंबा भेराइटीर झुडंग। ता सहित जमती से देखिले
ଉପରକୁ ମଞ୍ଚାରେ ଚଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବୁସ୍ ଭେରାଇଟି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଥିଲା। ବହୁତ ଛୋଟ ଜରି ଅଳ୍ପ ମାଟିରେ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଗଛ ଏଠି ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣିର ହିଁ ବେଶୀ ସବୁଠୁ କମାଲ। ଆଉ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଖତ ଦେଉଛୁ ତା ସହିତ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇକି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ଗଛ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଯାହା ହେଲେ ପାଇଥିଲି ହାତରେ ସବୁ ପୋତି ପୋତା ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଯେମିତି ହୁଏ ଲୋଟାର ୟାର ଟିକେ ସାଇଜ୍ଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଫଳ ହେବ। ତ 2ଟା ପ୍ରକାର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏଇ ଜରି ଗୁଡ଼ାରେ। ଆଗରୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ବିନ୍ସ ଲଗାଉଥିଲି, ଏବେ ଗରମ ଦିନେ ମୁଁ ଏଠି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ମୋର ଶୀତ ଦିନର ବାଇଗଣ ଗଛ 2ଟା ରହିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ସବୁ ଗଛ ହିଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। 2ଟା ଗଛ କେମିତି ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମରିନଥିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଜମାରୁ ବି ଗରମ ଦିନେ ତା ଗ୍ରୋଥ୍ ନଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେମିତି ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଲା ଗଛଟିରେ ଗୋଟେ 2ଟା ନୂଆ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ତାର ରୁଟ୍ର ପ୍ରୁନିଂ କରିଥିଲି, ତା ଡାଳର ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରୁନିଂ କରିଦେଇଥିଲି। ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରା ତାକୁ ଲଣ୍ଡା ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ନୂଆ କରି ମାଟି ଦେଇ ଖତ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଗଛ ବୋଲି। ପୁରୁଣା ଗଛ ପୁରା ନୂଆ ରୂପ ନେଇକି ପୁରା ନୂଆ ଗଛରେ ଯେମିତି ଫଳ ଆସେ ସେମିତି ଫଳ ଆସିଛି। ଶୀତ ଦିନିଆ ବାଇଗଣ ଗଛ ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଆସିଛି। କେବେ କେବେ ତ ଜଣାପଡ଼େନି କେଉଁ ଗଛଟା ଶୀତ ଦିନ କେଉଁ ଗଛଟା ଗରମ ଦିନ, ଯାହା ମିଳେ ଆମେ ଆଣିକି ଲଗାଉ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସଜନା ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି କ'ଣ ସବୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ। ତ ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନେ ହେଉଥିବା ଗଛ ସବୁ ମୁଁ ଏମିତି ଡ୍ରାଏ ବେସ୍ରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ହେବ କି ନାହିଁ ତ ଜଣା ନଥିଲା। ପାଳଙ୍ଗକୁ ଧଣିଆ ଜାଣିଥିଲେ ହେବ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପଟ୍ଟାକୁ କଭର୍ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପାଳଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ଧଣିଆ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ବର୍ଷା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୀତ ଦିନିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଧଣିଆ ପାଇପାରିବୁ। ଆପଣ ଶିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୀତ ଦିନିଆ ଜିନିଷ ଏବେଠୁ ଲଗାଇବା କଥା। ଯେମିତିକି ଶିମ୍ବଟା ଏବେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୀତ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମିଳିଯିବ ଶିମ୍ବ। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ପାଳଙ୍ଗ ଧଣିଆ, ଯେମିତିକି ମୋର ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜମାରୁ ବି ଲଗାଉନଥିଲି। ଗରମ ଦିନେ ଧଣିଆ ଲଗେଇକି ଦେଖିଛି, ବହୁତ ପୋକ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପୋକ ହେଇଯାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏତେ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଧଣିଆରେ କିଛି ପୋକ ଜୋକ ନାହିଁ, ପାଳଙ୍ଗରେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ପତ୍ର ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପତ୍ର କାଟୁଛି, କାହିଁକିନା ୟା ମୂଳଟା ବହୁତ ହି ଛୋଟ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠୁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ ଟିକେ ଯଦି ଜୋରସେ ଧରିଦେବି ସେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ପତ୍ର ତୋଳି ନେଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୋଳିବା ହାରଭେଷ୍ଟ କରିବା, ସେତେବେଳକୁ ତା ମୂଳ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି ତା ଚେର। ଗୋଟେ 2ଟା ଏମିତି ଛୁଁ କି ଉଠି ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର କରିକି କାଟିଛି। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ସେମିତି ତୋଳି ନେବି। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇକି କେମିତି ଶୋଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମ ପଟେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେମିତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼େନର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ବର୍ଷାରେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ। ମୋ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଏମିତି ତ ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଇଯାଉଛି। ତ ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଅତି ବର୍ଷା ଖାଇକିରି ପଚି ପୁଚା ଯାଇପାରେ। ସେପାଇଁ ଆଜି ଧଣିଆ ପାଳଙ୍ଗ ତୋଳି ନେଲି। ପଚିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଥରେ ହାରଭେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ବହୁତ ସାରା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା କାଟିଲା ବେଳେ, ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଗାର୍ଡ଼େନରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ଶୀତ ଦିନେ ଧଣିଆ ପତ୍ର କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏଇଠି କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଗଛ ଉଠିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଯିବା ଜାଗାରେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଛି। ଗ୍ରୋଥ୍ ଟିକେ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ାର ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଲେଟ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲି, ତ ବର୍ଷା ପାଣି ଖାଇକି ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ କେମିତି ହେବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷାରେ ଏଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଏବେ ନିଜ ଗାର୍ଡ଼େନରେ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ମିଳୁଛି କହିବେ। ମୋର ତ ଏବେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ, ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ଗଛରେ ଏବେ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇନି। ତ ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ହାରଭେଷ୍ଟ କରିହେବ। ଆଉ ଏଠି ଶାଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମୋତେ ଛାତରୁ ମିଳୁଛି। କଳମ ଶାଗ ତ ଆଗରୁ 2 ଥର ତୋଳି ନେଇଯାଇଥିଲି। 2ଟା କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥିଲି, 2ଟା ଯାକରୁ 2 ଥର ତୋଳିଥିଲି। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏକଦମ ସଫ୍ଟ। ଗରମ ଦିନେ ସେ ଯେମିତିକି କଳମ ଶାଗ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଏ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଢ଼ା ହୁଏନି।
तो बढ़िया कलम शाग थे नहीं कखारू शाग भी तोली आमर तो लाउ शाग खिया जाए तो मुझे लाउ शाग थे नहीं करी आबे गछ गुड़िक छोट अच्छी आउ टे बढ़िले पुणी से तोड़बी आबे शाग ही टे मिलूँ गार्डन रु आमती अल्प टिके एमती परिबा मिलूँ देखो ये बैगण जहाँ होता बड़ से बाछिकी मुझे तोलिली गोटे तो ये बंका हो जाता तोलीदेली आउ बैगण सब अच्छी से बड़ हेले तोला एवं बेसी किसी आउ नाही पनीपरिबा यहाँ प्रथम करी कुंदरी फली देखु माने गछ गुड़िक सही पुराणा गछ किंतु तार रूट प्रूनिंग कर दिए डाल प्रूनिंग कर दिए प्रायतः आउ थे मुझे रिपोर्टिंग कर दिए जो गचर ग्रोथ भल न था यहाँ होता जो मुझे सबु प्रकार गचर मंजी पकई से समय कुंदरी की हार्ड प्रूनिंग करी और रूट प्रूनिंग करी भल से माटी खत सब देकी आउ थे पूरेकी गछटी को लगे से गछ गुड़िक पुणी नुआ गछ परिका ग्रोथ करिसेंती आ ये प्रथम करी अल्प टिके मते कुंदरी हार्वेस्ट रेट मिलगला। आजिर मोर ए गार्डन टूर वीडियोटी आपको केमिति लगिला कमेंट करके कहिबे आ आपण कोन सब गार्डनिंग करूचंती मते वीडियोर कमेंट निश्चय कहिबे।